वेलकम टू ओडिया प्राइमरी स्कूल माय डियर लवली स्टूडेंट्स। या पूर्व आम पढ़ी रघुनाथ मुर्मू और एसजीपी 1 एवं आम एसजीपी 2 पढ़ा। एसजीपी 2 कौन देखा रीड पैराग्राफ 2 3 साइलेंटली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आमको 2 और 3 पैराग्राफ पढ़ार अच्छे और प्रश्न गुड़िकर उत्तर देवार अच्छी जो गुड़िक तले देसी। रघुनाथ ओपन द लेटर एंड फाउंड दैट the letter was written in Bengali. In those days, he did not know Bengali well. He could only read a few words. So he replied sadly, "Sorry, uncle, I can't read it. It is written in Bengali." कौन देखिए कठिन शब्द गुड़ी देख ना ओपेन 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 रही ओपेन होती जार अर्थ है खोली बा। लेटर लेटर अर्थ है चिठी। फाउंड फाउंड अर्थ है खोजी पाइबा। रिटिन राइट एटा रिटिन होती राइट राइट अर्थ है लेखिबा। बेंगली 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 है गोटे लैंग्वेज जोटा को बंगाली बोली कहा जाए ओडिया रे। वर्ड्स वर्ड्स अर्थ है शब्द वर्ड्स। रिप्लाय रिप्लाय अर्थ है प्रत्युत्तर देवा। सैडली सैडली अर्थ है दुखर सहित। तेबे में देखिबा पैराग्राफ टी बुझिबा। रघुनाथ ओपन द लेटर एंड फाउंड दैट द लेटर वाज रिटन इन बंगाली। तेबे रघुनाथ जिते बड़े यही लेटरटी को बाहर कले कौन से लेटरटी से लोकटी बहुत जत्न भाव गोटे कपड़ा मध्य घोड़ाई आनी तो यही लेटरटी को से जिते बड़े बाहर कले एंड फाउंड दैट द लेटर वाज रिटन इन बेंगली। जिते बड़े से लेटरटी को बाहर कले से खोजी पाइले बा देखी पारे कौन लेटरटी कौन लिखाई रिटन इन बेंगली बेंगली रे लिखाई। In those days he did not know Bengali well. आमे in those days एही दिन गुड़िकरे he did not know से जानी नथिले बेंगली well से भलो भाबरे बेंगली जानी नथिले कि रघुनाथ मुर्मू। तबे रघुनाथ जिते बड़े ए चिठी को बाहर कले खोली देखिले सेही लेटरटी को भाषा लिखाई बेंगली भाषा रे लिखा हेइथिला। ସେହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ରଘୁନାଥ ବେଙ୍ଗଲୀ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନଥିଲେ ବା ବେଙ୍ଗଲୀ ଭାଷା ଆଉ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷା ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନଥିଲେ। ହି କୁଡ୍ ଓନ୍ଲି ରିଡ୍ ଏ ଫ୍ୟୁ ୱାର୍ଡସ୍ ତେଣୁ ସେ କେବଳ ଅଳ୍ପ ହିଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିପାରିଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏଇ ବଙ୍ଗାଳୀର ହିନ୍ଦୀ ସହିତ କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ହିନ୍ଦୀ କେହି ଶିଖିଥିବେ ତେବେ ସେ ଟିକେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ। ସୋ ହି ରିପ୍ଲାଏଡ୍ ସ୍ୟାଡଲି ତେଣୁ ସେ बहुत दुखर सहित कहले सरी अंकल क्षमा करिवे मौसा आई कैंट रीड इट मु केबे भी एहाकू पढ़ी पारिबी नाही बा मु एहाकू पढ़ी पारिली नाही बा मु पढ़ी पारिबी नाही। इट इज रिटेन इन बेंगली कारण यह बेंगली भाषा रे लेखा हेछि। से कौन कले से तांकर भूल मानिले कारण से कहले जे मु एहा जानी नहीं बा मु बेंगली भाषा जानी नहीं तेणु मु एहा पढ़ी पारिबी नहीं। से दुखर सहित से मौसा को कहिले कारण मौसा जनक तांको पाखु सहायता पाई आसीथिले से तांको सहायता करि पारिले नहीं तेणु तांको क्षमा प्रार्थना कले बा क्षमा मागी नेले। पैराग्राफ 3 बट व्हेन माय कजन केम हियर लास्ट टाइम आई टोल्ड हिम टू राइट इन संताली। किंतु जेते बेले मोर संपर्कीय भाई शेष थर एठाकू आसीथिले आई टोल्ड हिम मु तांकू कहिथिली टू राइट इन सांताली मु तांकू कहिथिली जे सांताली भाषा रे लिखिबा पई द ओल्ड मैन सेड। या सुनी जेतेबेले रघुनाथ मुर्मू कहले जे या बेंगली भाषा रे लिखा अछि तेणु से मौसा जनक कहले मौसा जनक कोन कहले जेतेबेले मोर भाई बा कजन कजन अर्थ है भाई संपर्कीय भाई एठाकू शेष थर पर आसीथिले मु तांकू कहिथिली लास्ट टाइम अर्थात शेष थर जेतेबेले मोर कजन बा भाई एठाकू बा मो पाखकू शेष थर पर आसीथिले मु तांकू कहिथिली आई टोल्ड हिम मु तांकू कहिथिली राइट इन सांताली सांताली भाषा रे लिखिबा पई द ओल्ड मैन सेड। से मौसा जनक काहाकू कहले रघुनाथ मुर्मू को कहले। रघुनाथ मुर्मू कौन रिप्लाई देले यस अंकल
हाँ मौसा हि इज रिटिन इन सान्ताली से सान्ताली रे लिखिछंती। रघु रिप्लाइड रघु कहले जे कौन से सान्ताली रे लिखिछंती बोली बट ही हैज रिटिन इन बेंगली स्क्रिप्ट किंतु से बेंगली स्क्रिप्ट बा बेंगली लिपि रे लिखिछंती। आमे केमिति बेंगली लिपि बुझी पारियो आमे जेमिति कौन लिखुछु तुमे कौन करूछ तो आमे कौन कर दुचे TUME तुमे कौन KN बा KANA करूछ KARUCHA एमिति आमे लिखि दउछे ना कौन सेटा आमे इंग्लिश स्क्रिप्ट रो व्यवहार करूछे किंतु आमे कौन लिखुछे ओडिया ही लिखुछे ना सेही भली एठी भी कौन हैछि से सान्ताली उच्चारण हबो सान्ताली रे किंतु लेखा हैछि को स्क्रिप्ट रे बेंगली स्क्रिप्ट रे जेमिति आमे ओडिया रे इंग्लिश स्क्रिप्ट रे व्हाट्सएप यूज करला बेले कौन करूछे इंग्लिश स्क्रिप्ट व्यवहार करिकी ओडिया रे लिखुछे। तो एई गुडी को से भली कौन हैतला सान्ताली उच्चारण हेबो सान्ताली किंतु सेथिरे स्क्रिप्ट थिला कहार बेंगली रो स्क्रिप्ट थिला जोटा कि कौन रघुनाथ मुर्मू पढ़ी पारि नथिले। तापर कौन देला देखिबा व्हाई डिड नॉट ही राइट इन सान्ताली स्क्रिप्ट आस द ओल्ड मैन से वृद्ध मौसा जनक कौन कहले व्हाई डिड नॉट ही राइट इन सान्ताली स्क्रिप्ट से कहीं सान्ताली स्क्रिप्ट रे लिखिले नहीं बा सान्ताली लिपि रे लिखिले नहीं से कौन जानिथिले कि तांको भाषार सेतेबेले कौन कोनोसी स्क्रिप्ट नथिला बोली से जानि नथिले तेणु से कौन कले पचारिले जे रघुनाथ मुर्मू को कहीं से सान्ताली स्क्रिप्ट रे बा सान्ताली लिपि रे लिखिले नहीं बिकॉज वी डोंट हैव ए स्क्रिप्ट ऑफ योर ओन अंकल रिप्लाइड रघुनाथ कारण आमर निजस्व कौनसी लिपि नहीं बिकॉज कारण वी डोंट हैव आम पाखरे नहीं बा वी डू नॉट हैव ए स्क्रिप्ट आम पाखरे कौनसी स्क्रिप्ट नहीं ऑफ योर ओन निजर कौनसी लिपि नहीं बा निज भाषार कौनसी लिपि नहीं। रघुनाथ रिप्लाइड रघुनाथ प्रत्युत्तर देले दिस सरप्राइज द ओल्ड मैन एहा से ओल्ड मैन बा वृद्ध जन को बहुत चकित कर देथिला सरप्राइज अर्थ होला चकित बा अचंबित तेबे एहा तांको बहुत चकित बा अचंबित कर देथिला। इट आल्सो मेड रघुनाथ अनहैप्पी एंड सैड एहा मध्य रघुनाथ को कोन दुखी कराइथिला से कोन अनहैप्पी हेइथिले एवं दुखी मध्य हेइ जाइथिले कारण से चिंता कले जे आमर निजस्व कौनसी लिपि नहीं जहाद्वारा कि कौन मु से जो लेटरटी लिखिं से कौन लिखिं अन्य भाषा रे लिखिं जदि निजर लिपि था तेबे ये लिखिबार कौनसी आवश्यकता न था बा अन्य स्क्रिप्ट यूज करबा कौनसी आवश्यक न था। अबाउट 10 years later he invented a script for सान्ताली तापर से कौन कले अबाउट 10 years later से 10 वर्ष परे कौन कले से इन्वेंटेड अर्थ होला उद्भावन से उद्भावन कले कौन ए स्क्रिप्ट फॉर सान्ताली सान्ताली भाषा पई गोटे स्क्रिप्ट बा लिपि से उद्भावन करिथिले। द स्क्रिप्ट इज नोन एज अलचिकी जो स्क्रिप्ट टी कौन अलचिकी भाबरे जनाशुना बा जो स्क्रिप्ट रो ना होछि अलचिकी। तेबे से अंकल को कथा तांको बहुत खराब लागिथिला अंकल जेतेबेले कहले जे कोन आमर निजस्व लिपि भी नहीं यह शुणी से बहुत चकित एवं आश्चर्य हो जाइतिले एवं रघुनाथ यही विषय पर बहुत दुख प्रकाश करथिले कारण निज भाषार कौन स्क्रिप्ट नहीं तेणु यह तांको बहुत गभीर शकर कारण होता जहाद्वारा कि से 10 वर्ष भितरे बा 10 वर्ष पर कौन कले से सान्ताली स्क्रिप्ट इन्वेंटेड करथिले बा उद्भावन करथिले जार ना होची अलचिकी। एटा मने रखिथिबार पिला माने एहा बेले बेले प्रश्न रे आसी थाए सान्ताली भाषार लिपिर ना कोन सान्ताली भाषार लिपिर ना हला अलचिकी। तेबे यार क्वेश्चन आंसर गुडी को कोन देछि देखि नबा। एबे में यार प्रश्न उत्तर गुडी को देबा। क्वेश्चन नंबर 1 कुड रघुनाथ रीड द लेटर कौन रघुनाथ ए लेटर टी को पढ़ी पारिथिले कि कौन पढ़ी पारिथिले कि केबे भी नुहे रघुनाथ पढ़ी पारि नथिले कारण यह कौन बेंगली स्क्रिप्ट लिखा जाइतिला जोटा कि तांको जणा नथिला तेणु आंसर हम नो रघुनाथ कुड नॉट रीड द लेटर ना रघुनाथ लेटर टी को पढ़ी पारि नथिले।
ହ୍ୱାଇ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ହ୍ୱାଇ କାହିଁକି ପଢ଼ିପାରି ନଥିଲେ କାରଣ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା ଏହା କେଉଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ବେଙ୍ଗଲୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିଟିନ୍ ଇନ୍ ବେଙ୍ଗଲୀ କାରଣ ଏହା ବେଙ୍ଗଲୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଲେଟରଟିକୁ ପଢ଼ିପାରି ନଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ହୁଇଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଲେଟର କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏହିଠାରେ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଥିଲା କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା ରେ ଏଠାରେ ବେଙ୍ଗଲୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ସାନ୍ତାଳୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କ'ଣ ବେଙ୍ଗଲୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେମିତି କହିଲି ଖାଉଛି ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖି ଦେଉଛେ KHAUCHI ଏଇଭଳି ହୁଇଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୱାଜ୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଲେଟର ଏହି ଲେଟରରେ କେଉଁ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ସାନ୍ତାଳୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୱାଜ୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଲେଟର ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ଏହି ଚିଠିଟିରେ ବଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ରିଟିନ୍ ଇନ୍ ବେଙ୍ଗଲୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଏହା ବେଙ୍ଗଲୀ ଲିପିରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ବା ବେଙ୍ଗଲୀର ଲିପି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଲେଟରଟିକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିଲା କେଉଁଥିରେ ସାନ୍ତାଳୀରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 Why did the cousin write in Bengali script? କାହିଁକି ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଏହି ଲେଟରଟିକୁ ବେଙ୍ଗଲୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଲେଖିଥିଲେ କାହିଁକି ଲେଖିଥିଲେ କାରଣ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ଲିପି ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଲିପିରେ ଲେଖିଥିଲେ। The cousin wrote in Bengali script ତାଙ୍କର କଜନ୍ ବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ରୋଟ୍ ଇନ୍ ବେଙ୍ଗଲୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟ୍ରୁ ଏଠି ରୋଟ୍ ହେଇଛି ଇନ୍ ବେଙ୍ଗଲୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ସେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ ବିକଜ୍ କାରଣ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ନୋ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଫର୍ ସାନ୍ତାଳୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସାନ୍ତାଳୀ ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ନଥିଲା ବା ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବା ଲିପି ନଥିଲା ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବେଙ୍ଗଲୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଲେଖିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 ହ୍ୱାଟ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ କ'ଣ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବା ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ନୋ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଫର୍ ସାନ୍ତାଳୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସେହି ତଥ୍ୟ ବା ସେହି ସତ୍ୟତା ଯେଉଁଟାକି ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ନୋ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ଲିପି ନାହିଁ ଫର୍ ସାନ୍ତାଳୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଜସ୍ୱ ଲିପି ନାହିଁ ବୋଲି ରଘୁନାଥ କହିଥିଲେ ଏହି ତଥ୍ୟ ବା ଏହି ସତ୍ୟତା ସେହି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ କରିଥିଲା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା କାହାକୁ ଏଇ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକୁ କାରଣ ତାଙ୍କର କ'ଣ କଜନ୍ ଯେ ଲେଖିଥିଲେ ଚିଠିଟି ସେଇ କଜନ୍ ଜଣକ କ'ଣ ବେଙ୍ଗଲୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ କାହିଁକି ସେ ସାନ୍ତାଳୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନାହିଁ ବିକଜ୍ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ନିଜସ୍ୱ କ'ଣ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ନଥିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ମେଡ୍ ରଘୁନାଥ ଅନହ୍ୟାପି କାହିଁକି ରଘୁନାଥ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଥିଲେ ବା ଅନହ୍ୟାପି ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କାରଣ ଏହି ତଥ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମଉସା ଜଣକ କହିଲେ ଯେ କାହିଁକି ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଲିପି ନାହିଁ ବୋଲି ଏହି କଥା ଶୁଣି କ'ଣ କଲେ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଲେଟରଟି ରିଡ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଙ୍କଲ ଜଣକ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏହା କେଉଁଥିରେ ବେଙ୍ଗଲୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି କାରଣ ଆମର ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ଲିପି ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ରଘୁନାଥ ସେହି ମଉସାଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନିନ୍ଦିଥିଲେ କାରଣ ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ଲିପି ନାହିଁ ବୋଲି। ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ନୋ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସେ ପାଇଥିଲେ କାରଣ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ଲିପି ନାହିଁ ବୋଲି ସାନ୍ତାଳୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ନୋ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଫର୍ ସାନ୍ତାଳୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସେହି ତଥ୍ୟ ବା ସେହି ସତ୍ୟତା ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ଲିପି ନାହିଁ ଅଲସୋ ମେଡ୍ ରଘୁନାଥ ଅନହ୍ୟାପି ଏହା ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନହ୍ୟାପି ବା ଦୁଃଖୀ କରି ଦେଇଥିଲା କାରଣ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ନିଜସ୍ୱ ଲିପିର ନିଜସ୍ୱ ଭାଷାର କୌଣସି ଲିପି ନାହିଁ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦୁଃଖୀର କାରଣ ବା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କାରଣ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 ହୁ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ସାନ୍ତାଳୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କିଏ ସାନ୍ତାଳୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟର ଉଦ୍ଭାବନ
କରିଥିଲେ? କିଏ ସାନ୍ତାଳୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ରେ? ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ। କାରଣ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ହିଁ ଏହାର ସ୍ରଷ୍ଟା। ହୁ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ସାନ୍ତାଳୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟସ୍? ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ସାନ୍ତାଳୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ। ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ସାନ୍ତାଳୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଆବିଷ୍କାର ନୁହେଁ, ଉଦ୍ଭାବନ। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବ, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିବ, ଆବିଷ୍କାର ନା ଉଦ୍ଭାବନ। ଆବିଷ୍କାର। ଆବିଷ୍କାର କେଉଁଟା? ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ବାହାର କରିବା। ଯେମିତି କ'ଣ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଛି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନାହିଁ ବା ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ବା ଲୋକ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ'ଣ, ଆବିଷ୍କାର। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଦ୍ଭାବନ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ମୂଳରୁ ହିଁ ନାହିଁ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା ବା ସେଇଟାକୁ ବାହାର କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଉଦ୍ଭାବନ। ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା କି? ଏହି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା, ସେ ନିଜେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟାକୁ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ବା ଉଦ୍ଭାବନ ବୋଲି କୁହାଗଲା। Thanks for watching. For more video, please subscribe Odia Primary School. Thank you all.